Karena aku mau dikasih ini, oke? Ini udah mendidih, dikasih cuka. Ya, sedikit-sedikit sayangku. You put the knife? Iya. Not bad. Not bad ya, Bu? Not bad. Not bad. What is so bad? So bad. Sayang barang ini ready. Hai teman-teman, apa kabarnya? Kami baru aktif malam ini. Dari tadi pagi kami nggak banyak kegiatan, ya. Monu dari kemarin sih mau bikin ini nih, saus tomat katanya. Punya tomat banyak, mau bikin saus tomat. Saus tomat. Tapi dia males ngupasin bawang putihnya, aku yang suruh ngupas. Karena kecil-kecil, ya kan? Iya, bawang kecil. Siapa yang besar? Kamu besar. Kamu besar. Aku kecil-kecil. Istriku besar-besar. Waktunya kerja sayangku, oke? Oke. Aku mau dikasih cabai kecil. Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin sambal tomat, saus tomat. Oke sayangku dan teman-teman, aku mau habis sekat. Potong? Aku mau potong tomat. 1, 2, 3, 5 piece. Sedikit banget nih, Mas. Sedikit lah, sedikit. Duanya pintar. Oke sayangku. Oke. Duanya ini nih ya. Ini. By the time I'm doing this, you can sing a song. Direbus? Ini rebus, ya rebus. Rebus ya, ini rebus. Aku mau dikasih ini 3 bawang putih, bawang merah, 10 bawang putih, dan 1, 2, 3, 4, 5 jahe. Oke sayangku? Oke. Ini. Nah. Terus aku mau nyiapin bahan, aku mau bikin mie godok karena punya bayam, jadi mau bikin mie godok ala-ala ya. Ala-ala. Do we have enough milk? Iya. Cabai merah. Oke sayangku, aku dikasih ini, oke? Oke. Ibunya. Buah sakarmu. हम तो पिसा डालते थे जो भी उसने बताते थे दिखाऊंगा कई बार लिखलाते थे Ini bumbu dua Bay leaf coba. ini call it Javed, I don't know what it is. It's like starfish. And ini black pepper. Hitam. Resep dari mananya? Ya, hitam. Centipede. Whatever you say. Lada hitam. Lady hitam. Lada hitam. Lady hitam lah. Cool. Ini aku pakai bawang putih, bawang merah sama kemiri. Mau aku blender pakai minyak ya. Ini aku. Just let it boil in here. I didn't boil yet. Sayang actually. Okay. Ini aku mau merebus kembang tahu. Aku mau dikasih api. Kasih api. Ya, aku Mau mau. bikin panir ya. Ya, aku mau bikin apinya dan panirnya. Ini sambal tomat, masukin ke sambal tomat. Rahasia resepi. Hey? Sambal tomat. Aduh, kemarin folder ini. Ini susu mau aku bikin panir ya, biar panirnya tuh lebih lembut kalau bikin sendiri, terus nggak yang padat gitu loh. Emang mau bikin kayak gitu, tapi sayangnya susunya tinggal dikit di rumah, jadi ya udah seadanya. Terus ini aku pakai mie ini ya, mau pakai mie goreng Indomie kok sayang. Jadi aku pakai mie ini aja. Ternyata mie-nya kurang teman-teman, sedikit ternyata. Karena aku mau dikasih ini, oke? Ini udah mendidih, dikasih cuka. Ya, sedikit-sedikit sayangku. So because if you turn off, it becomes mozzarella cheese. I never made it so, but I've heard that's the technique to make it. Kita make mozzarella. Sure, someday.
Kapan? Is it done, Abby? Yep, all done. Turn off or no? Let me shake it as it's happening here. Okay. Yeah. When the water is like, transparent, Ya, it means it's done. udah jadi. Dia mirip kayak telur ya. Telur. Alrighty then. Ini bumbu tadi yang aku blender. Banyak banget ya. Tired. Yeah, so much time. I didn't expect. I thought it was like cepat. Cepat. Crazy amount of time. Kaldu rasa jamur. Aku kasih daun seledri. And where is the Peanut butter? onion? Fried onion. Fried onions. Okay. Keep that sugar.
It's beautiful tonight. Iya. Dah. Mama pala kaca. Yes, I will start to eat. Mama say palak. I ask mama aja नहीं mama. And mama say aja. अच्छा तो बड़ी चौड़ी चौड़ी वाली हैं, क्या मम्मी? बहुत बड़े बड़े से जो Kata mami panjang-panjang. Mami ya mie mami. Kayaknya aku tadi agak kayak enak gak ya karena ini pertama kalinya aku bikin mie kayak gini. Kayak bumbunya kebanyakan tadi pas aku bikin ya pede banget. बहुत ज्यादा भर दी उन्होंने मेरे में। Iya jada kitchen. मिर्ची डाला तुमने? हाँ हाँ मिर्ची हाँ मोटी मोटी पालक तो पहले इसे देखो Ini minyak emang di sini pada suka mie itu empuk-empuk ya. नहीं सॉस डालना इसमें थोड़ा डालो थोड़ा केचप नहीं ठीक है मजा आ जाएगा बताओ आज की मूवी में ऐड द केचप आज नीरज टोमाट सांबर लाऊं थोड़ा सा अपने में डालो नहीं मैं तो वैसे खाऊंगा आपके ला रहा हूँ और चटनी डालोगे नहीं Dia tuh creamy karena dari panir ya teman-teman. Sama bumbu. बस सारे मिलाना बस बस आपको लग रहा है कि पानी ज़्यादा डाला है ठीक है नहीं ठीक है पानी तो नहीं अलग से डाला पानी डालोगे तो खराब हो जाएगी ऐसा जगह पर इतना गाढ़ा नहीं है मैं अभी सच बताऊं पकने तो आकी नहीं Keringetan. Not bad ya Bu? not bad Not bad. what is so back so back what is roti so back What is that? Tear. Like tear, right? tear is like when you cry like No. oh when you tear the same thing yeah. What do you think? अच्छा ना भी अच्छा अच्छे हैं good then good flavor Buat aku rasanya agak beda sama mie. Juga karena pakai itu ya. Ada yang agak susu-susunya ya. Lebih ke kayak apa ya? Ramen gitu nggak sih? Kuahnya ya. Kental. kentang Which one you want? Bangkok Good. sweet In the fridge sayang. Om tuh tak kasih garpu sama sendok, garpunya dibalikin. Sendoknya juga aku bilang pakai sendok. Tapi tetap makannya pakai tangan gini. Mama also eat done with hand. yeah I think so Kayaknya Om juga nggak pernah merhatiin sih Om makan nasi pakai tangan apa sendok. Kayaknya pakai tangan juga deh. Nggak biasa pakai sendok. मम्मी और गर्म करके गाढ़ा करूँ क्या लगता है आपको अभी तो पके ही रहा है अभी तो बंद कर दी मैंने मन बोलोगे तो और गाढ़ा करो Asking mommy should I make the ketchup thicker or not Ya tikar. पहले ज्यादा गाढ़ा हो गया याद है last time it became so thick Kalau Om that it didn't even come out of bottle good
kenyang banget teman-teman. Terus buat nyegerin pakai ini nih, semangka. Semangka nih. Semangka. Kenyang banget. So good. You have this good one in Indonesia as well? Yeah? But more expensive, not like India. Di Indonesia mahal ya. Paling murah-murahnya 10.000 per kilo ya. Apalagi kalau yang nggak ada bijinya lebih mahal ya. But you can eat any season. You have to wait for it. थोड़ा खा लेते राजमा खत्म हो जाता पर Tapi enaknya di Indonesia tuh nggak nunggu musim-musiman, pasti ada terus. Kalau di India nih nemu kayak gini enak tuh pas musim tertentu tok. Mama, what is this? Bungkus kira di tubuh. Nah, dan ini hasil saus tomat buatannya Monu. Ini enak banget, Mommy udah coba katanya enak banget. Let's try with pakora, okay? What Dewi? Let's try with pakora someday. Tofu pakora. Share tomorrow. Aduh, aku kenyang banget teman-teman, sampai susah gerak. Habis makan apa namanya pedes-pedes, makan semangka seger-seger, saking enaknya jadi kekenyangan. Aku emang aktif malam ya teman-teman. Tadi pagi tuh Mommy nggak keluar di video karena Mommy tuh lagi agak melo ya teman-teman, karena saudara yang itu tuh tadi malam udah nggak ada ya. Jadi semalam tuh kayak udah berasa sih nggak enaknya. Terus menjelang pagi tuh nggak ada. Tadi pagi tuh kayak Mommy tuh galau, Mommy tuh sedih, kayak gimana ya, datang nggak ya, kesana nggak ya gitu. Lebih ke kasihan ke tante sih, kayak gimana sih namanya ibu kan, kehilangan anak tuh pasti ya luar biasa sakitnya gitu. Mungkin Mommy kan pengen support gitu ya, tapi memang tidak memungkinkan. Apalagi cuaca itu hari ini bener-bener parah teman-teman. Tak kasih tahu, lorong depan rumah itu loh teman-teman, yang dari depan mau masuk rumah itu kan lorong itu ya, itu isinya lalat. Pas siang tok adanya. Jadi pas siang tuh saking panasnya lalat itu pada ngumpul di situ. Tapi pas udah adem langsung pada hilang. Saking panasnya di luar. Makanya tadi aku dari agak menjelang siang udah di kamar ASEAN, nggak keluar-keluar karena memang sepanas itu. Itu ya. Hari ini tuh hari ulang tahunnya Didi sebenarnya, dan oh ya kami juga nggak mungkin pergi karena cuaca panas kan, takutnya malah sakit di jalan. Perjalanan 7-8 jam kok cuaca kayak gini. Terus lusa itu Didi pulang temen-temen, lusa pagi, jadi cuman punya besok waktu seharian. Besok paginya pagi banget, jam 4-an pagi mungkin itu sampai Delhi, dan perjalanan ke sini kan 2 jaman ya, jam 6 pagian udah sampai sini. Begitu ya teman-teman ya. Semoga besok cuacanya agak mendingan lah ya. Aku mau keluar soalnya. Ya udah ya teman-teman, terima kasih udah nonton video kami hari ini. Terima kasih udah nonton ya. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Bye-bye.